baden fenfe majido wati natin kana me manden kibaro koko ana barkabla ni famaji ni wajmalon fulal nyalba ke dunya fanfa kala ka fokuny na makalko yo komin ka men fanye lihlado wati temeni ka ba na ye keminto ka fokum wadi konde na ya fula ko madik sans frontière ka ben amaktili kundon korobutu yo komay kalon na ye saria bumba san lolu men sebena kun kabanko la million keme kun wotesetola sido foka sena bolike kana asra faye anka sena bolike oro kana asron falien ka kuma nin koka yekoma ikalo nyamma moba inike ya inike inwale ba inike ba ito di John Lady ntole Mamadou Konde ka bo dingire no duro John Faidi bon madik ndenkele madik di mais amadik to fada uboni Canada le kana sinon ndeka to lambilankele la muso fa mamadi Konde mais ndolu buyande nya fo la ma vie balontendi aba alda fa ma campus okay alors sine comme albaradu politique koro adon silani nyata avec la politique aka sebe ko madik sans frontière wole re menda wole re ka menda ndi malon ko politique la okay rafa nyana ka foko ile ka toya bale sur RPC kudo nato ka foko RPC abrafa nyana ka fokika kasula dombe sur yala satunyale fiu njere kile mpe mi indike ya mifuna kerali frère Alfadi kabi 1980 86 90 katra fole mendi e kalon RPG côté Burundi ne wulla so jala tisudu ndeni suru maralu suru mara dokelu monsieur wularelu andul ka seta foloyi kono bayra du kumali o beka jang sinon ndeli ka RPG barama tudu kisudu o sabuma e préfet kandul begbe Beka Jacques Touré, qui est le chef d'état-major de la gendarmerie d'Idia. Jacques Touré, il était président du district, il était Ballontin Kuntidi, capitaine de l'équipe de Kissidou, Nyandang, pendant 15 ans. Après, il était directeur élevage. Projet Minaka Neko Déric, il faut le coordinateur. Au long, PIP para la congrès Klimamou. An sobira suruma ra alfa ka surulo an sobira suruluma fal baradum peipero suru mirabo atodi frère mintre suru place là almo saba alwara congrès mamu jani alina andul kanyon na deke kisuduki ngumbal barna nali peipelo la fo jamai parce que ndul ka suru min ke merdi RPG li wolon tra la forum li Ibrahim ko ni suro wole ay place la ay to place la ni suro wote ay bulu café ay wa pepiro kuma la sunyaro nkalon wolon di ko suro politicien mi suro di anyon tesoro alors akan am be ki sunu wolon ndekele intertedi amo dandoli sanu école de 13 ans di andi se ki sudu bela bola anka ki sudu labo suru nara suru ka politique ma fanye permanence la ako andolu ki sudu kalu kalka botenye lomi kanke merdi wala alman bunya wolo kono nde ki sudu nde suru ni ki sudu jama nde soro ni andi ki sudu jama miti ali sektu la da mabaro kwali nande ni maynika ni parti min do ñofali albaram buña bi Ibrahima ako kono jani nyal jabi kuma dandole en kono ala to ñoña fole ame ako folotre kono be tre masakilin deni masakilin de la kono be dina kono be tre deni masakilin de la comment ça obawuli adi kono sabata adam soma midi fe adi kono sabata adam wala adi kono sabata adam amuso yere da ko kwali mafa okay Ibrahim
ko konoli wuli kasila woman sale fani Kamansakura na konol bulu Mansakura o et Kalonsoro ka politique au Quai. Il était membre suppléant du bureau politique national du PDG. Ok. Vraiment. Donc à là où lema ko kono kuranara. Donc abra secteur le régime tué abarna lansana contre ko kono kuranara. O banasi la ayre di kono damu motajati. Ada damu soma ada damu rala ada damu suro adinda damu musuro adam. Ko kamini wololi wole kasi la kisikando kokowe. Okay. Kwalena. Onti masali mfe butunde. Okay. Kumala suniaro. Akafo olonde ayulla Abraham aji ayulla ko vive RPG. Kisubé kalamina vive RPG. Beleke trandel bebulu abe ida bebi kam wala la. Kumala suniaro suruka anara akafo kundul likati ke merdi. Okay. Akabulu dum RPG koro. Okay. Aboni ye anka lisle trambulu. Okay. Sur Babo et Mirabo lettré. Okay. Mirabo et M. Kourma lettré, préfet. Okay. Au Babo et François Mansari. Okay. Entre Dalbek Bassi. Okay. Kal la Bunti. Mais au long, à Kafoko, à l'Ode, Ndo Mirabo a fait le tenir. A fait l'homme Miwara Trempa ou à Tomamu. Mwara Wodi la bon coupé, Peverna Wodi Dama. Mwara Wodi la boca Kairala. Ah! Ako konkoro nde tuudi ni minala ko munna konkoro ntipe pe wodi fe ako no ko koro tindi diwdo e koro na fendi bol ko ta fe ngon ta fe ko nde baran kandi mo vraiment ko mbani koro linda mina koro akabul shakoro wole kateli ke kandeli wole kateli ke okay temembra ke robutun sa abra fanya na fana ka foko idem sodo e ko fani RPG ko do yara sa tunyalo di nyale fe wotode tour atole na to mali atola ni mawlarilla e kalon na bon mbasawa e kalon dina boni leedu lali farana vraiment atola ni wolla abeni di wolom bebra sila rouge commissaire rouge bara mombil lalo alfanye ponna farana wolong albaran de banki su fe kan mbom place bela kan affecté fo ndema filotan kono dabola ensigné alkoko nyina kwanyal fala ben ka bak ay bola farana vandila ko kana nin kon ma kurni ambe kamburi kawa denin kala mombili woli tafana ko ay akelen pe kur ko na wara ji kolondo ndi muso wara ji kolondo andol boni anyal fala benna bebra kondo fili commandant rouge wara bembendo ama farana bondala ne pon lay ko fa yamina kuma la suniro ko fana alka wala bele ke kolondi mina folo ken wuredi muso wondi ambe awai ça va. Donc abra fanya na oro ka foko ifnan ka kasoke mansake fe yara sa tunyali no momo ba kemina la dabula alinde toyi aliwa dabula bureau manika aliminte bureau manika parce que ndeta baraka RPG to masiri dabula alpha bana alpha jela commandant siriki barale e bala commandant siriki baraye edi sila bata idnandi bara edo bana jabi bara ibrahim ndela café très mbara café bala bo alko café RPG alpha dina aldi tele mbara aleni maltel cross très secteur la ministre coroli ibrahim aldina aldi tele donc baro be dabula ni avec baro kamenu ni avec mintera du kan de fusi di mi RPG kan ni avec la menu ina la café la wala kala minali bawli kro alindiri minala et puis nyimi folete Jean-Marie Doré opposant be momo ban alternative la kavila hi andwa RPG siège la ajata kobra ajata ko sako andwa RPG siège la ndal la meeting la be nyindo kamin na bonnati abra Jean-Marie Doré la porte par deme barasiam ne Jean-Marie Doré ka premier ministre da Cabo Dalla kuma la chumi haro donc nde minan dabula tisi banna alpha ko li kembe banantale minala be kado
albara proposition ke ni albara boy ni o ban san de bar la brema ko ne ko re ndi o ban san wala yala ko nyibo pays pero ko dinke préfet di ni ko dinke nasa na directeur asi ndi ko kuno on tise bola RPG ro ni yera ka fo ko nyibo ni ko konti boro ñaay minna ma je suis un compagnon de l'indépendance fay compagnon de l'indépendance bi be may ni ka dingiray Oumar Condé nale te secteur ti dun dingiray nala defana ntoni tinya gbande lan kal fay sino lonkele ye fasine barabo fasine Touré abarabo Alassane Condé ani fasine Alassane Condé wala rek ani ministre ndika ma fenen ko ko sara musoma parce que ay nakale ale valentre bar la RPG anna famille BRPG ninna ay ala brasa ninna anyo RPG zerti nala Ibrahima fasine banna la discours là fasine comme quoi ya fait kabaru ana Alassane Condé ndeko ko commune a fait kalto sebe abanni kuma la commune a fait kalto sebe la to sebe nde kanto sebe sano fana basira RPG ko sebe ayang Ibrahima sano le tre micro le o ka ere to sebe aboni ndele tre après Valérie mais kuma la suniyaro ndeko fascinema nko fascine bara gi bo kana kabla politique sila brefe nko imasila nyuma tawdi la sila tawdi ibara sila janta nko ni kalon la Guinée du Mali imi ko rawdi konti sondo ni ko lonno itere akele ko me atete kamin ke bamako atete ka Musa minali ako Musa nkoro ambara fili anyatu anyi Mali labe mais molia fala ka ko fasciné très lancena compte la jouer là non bon ikalon maninka le kabalagu parce que maninka woli endul be toroni Ibrahim alpha kamanikal li deme alpha manikal li deme la mais manikal malon ko alpha manikal deme parce que mo sama monani mako mun anci ni dingiray ko mana alpha masadi wallahi la mos be ni ya fesine anyi wasite ndabula anyi ji garbatullahi idi mo lela de lamma ko keni mundi ni ala ali mbawa wasina dafo ni ala to ma do mo ba ala ndele ko ye nko fa alpha manika demeli la ati se fola kabele mais ala ma si dilama vraiment nde kuma kilimpiri fola nde RPG rodi ndele RPG di wala mais munde kande jite fana kosobe ntere momini bekella al bekella kanya alfa fe bien sûr kande male kuma diala keli wole ndeni momini bete di senyo mason alfa fe kanim bela kilin kalfa Yassine très directeur national des eaux et forêts alfa manika ukala kata koro kalinka konde kursa kali wodi directeur eleba litre kursa la banna o fanan kala kafa Sheriff kala kafa nini be nda mala hamota ne kelin to ran ko nka woni ko kuna diali wodi kuna diali wodi ngati mo masoron ko fe sino Dario min kala préfet la bandi da bola jadi préfet mi ti wewa Dario afora Dario ko na liste di da bola liste di nde to da bola liste le bay dingira kalendi mais affecté la da bola le 2009 on va avoir une affectation tien ko ni dumbuna ko ali brasser dingray bon liste min na ra to traro et puis liste au quelqu'un qui préfet di e kalon ko ti donna al kan ke préfet di ko Mamadou Condé Dario koko Dario la groupe an la de al ka fo Condé dingira liste le ka Ibrahima ka Mamadou Condé boy ka Mamadou Kalibla Ibrahima o kera le fo wala tisi alpha kele lan tisi masse tisi bon tobra ke rob tout ça et dinka ka selu dale na parti masoro nya do mal FDG bien nyole mayeti nko aka to ma fale madik ne dernier madik fo la bi aka to ma fale wuli la parce que ne kamelo min ko ay politique la
nka fo ni e muso ye nka fo muso ye nko bara bi bara wala na tenenti yala ouais nin jankarra parce que defo kelen pe minna e muso jankarla a crise pigeli elle voulait faire l'AVC nala afo ko bi bara ni ken ko mbaylo ile wa Canada alka photo la ben kala wa a viema ko ni ana fara ko baraka la sudi ko ni fara baraka la sudi bi ka kala ben à moins de 2 semaines ana la bizadi ni wara kala woro beke adafe kan na kuma fay akabo ko bala boaro politique kala numéro ma falen ka fe mbé ma falen ay atatik malan del fe butungo aha Ibrahim mais mo talo na wo e kala min tin trophée ti salon na ali ni bié ci na jenda fo fi ngena denke Ibrahim atatina d'abord on ne communique même plus anana ni anara kana fonde ko bi bara sila blago nkumba anyato aba futie alele kala wula ere Ibrahim ninara en nan de tuna ala bizaiba en kabo kana la kana ni côté kana alerte wote anara ne ko nyata bari sinon akoro musoli ya tene musoli ya mon père a 46 enfants ambe ya ne ka fali ko alkana kasi alkana fuske ala tué akaminya nyina da soro kuma la sudira wure kera minara ko abara don FD0 anara lakine Allah sa tolo nima wallahi nasira mbara amasibra ni ala tema masimbara ni ala bala fo la tema masimbara atura lonkelen ali wala farana albarabo farana ko wala kisidu wolon la kanki ko nyafo ko aymi ko ko ne ikanada ke ko no ko ay kisidu ni farana tema an ko nani munna awan kala parti ko wolon wallahi ala nadi mo masoro ko ma fe nde o ngrati mbulu bi ka kendilla parce que kala yetindi fusti mbulu men kafan dingiray mbadon dingiray nku nailendi parce que mfama ko duke fe donc ni ndi worosine mbala se mi nka se la ba RPG gulu fana dingiray o parce que tise politique kele butum men de lettre trésorier de la CPI économie et élection kuna préfecture là mbala s'entendre le numéro o nyina maso brasser j'ai mes 70 ans aujourd'hui. Alhamdulillah. Faut me brasser. Donc, comme il n'a pas de alhamdulillah, dès qu'on fallait, alhamdulillah. Parce que ni ma signal la findo, il dit qu'il soit le film. Ok. À la canso. Parce que anya matin mon chama yembi ala braile so sambi rombla mais iken ya foko demisenen fiti ni we kala ni ye kuna dia bari watin na butun ni kama fene ka foko vie mina o kɛra parmaple awara i kala memmen ke mun kɛrila walla kala memmin ke suro ndimso dole a resi abrawa alger nsoro ndi rere le bi fananta no la fulana ndodi wole kama kumfa na yi trophée nkwati trophée di ko may maboikelimpi ke nyifendo fola yi ikalo bayin kalon kele di nyafole ko albara vie mina ko vie ko albara mina ko wallahi la ko mba ambara sisu mais neni nindi waran la après l'information on les qui laisse une disons qu'à téléphone nasal parce que ali sobi allez dalo maintenant ne masuna butungo awon ni so masuna ndeka foni ko albaray din kemna aden ke koroke akoro musu wole dingira yiti ala fala mo ko la fi du président Alpha Demso Alpha ere wala ko tu es ma fille tu mérites être ma fille Demso folo tu as vu ça et Demso folo et ba dingira ça qui est la fille du président Alpha
ale le yire le Aisha Condé akasimbila Madi Klekata dakamana ko balende non ima ça dit ni man londe di Madi yi mo subredi sinon anyi tunya fo Madi ko ado muso yi elo menta norla Malik di atole Aisha Condé Alpha Fula wole ma ko muso ko la fille du président dingira be ko ma la fille du président nala an Alpha fana nyon kalama ani Alpha nyon kalama wallahi la wala ka ken ka fo ni ko bon ko abara ke mindi nda barande ku na tintinala ndinala bon ni musole iba ala saidi ouais dingira famille konde kelem pele dingira Ibrahima nde ka fo ni ko nde tola ko bi bala ku na tinde tola anani aka 2 semaines 3 semaines ka ndi mawa amilere wuli no amina korobto amande kili fe no amina korobto aman kili le burum fe ninde seni asine aka amina kumfoni ye nin ka adoke kili ka fa ko alinde madia ko nyina ko nde tinala kalfa mamo sikele fo alfa ali mara kasi moba no kana kasi kala mandin kalli la mena bake adimini ali mara kasi no adimini ko jo adimi mi mande kallo atan fulale ndiro ya wallahi yalo ko mala adimi Ibrahima na hala mana kasi mais mi yata ko abran na toro yayi atunya len toro nyana few kambo directeur yala kambo coordinateur projet la kana nana dabura watema alko wefew ndoni varalomi ako wefew abora wulo école la kana comme va eba toro ko atundi wa ni ala tema proviseur le na ramalo e ko proviseur kana bla denye ka abolo yala école le kana bla denye kai bo ili la bola kundo école la na hali mana kasi ma kunna donc alara ko watoli ko gul alkuru bondi alwa fa nay alwara nan la benaro proviseur Camille kan ko ali bara ko ali fene pédagogue di ko abare ko kramo yake ko ndemite iban londe professeur lendi samuri mara samur la kara kan alfa ya mara kara morfi jam mara kara nda na ko len yali la yawo dati ko ndelu yali la ya je suis fier mais quand dem boy ko la kabla sla mereka vraiment ne munyai nana ko kai wa de fana nana aman daro so habi kai wa ole ka wa ala ka wara ala ka lamina ablara concours c'est un grand dessinateur aba dessin tera ko futulinala donc akota agayere alkukula gine kala di alkala di 3e place akera tubabu minyena ulwara litre ku kala di sembe sama tuba muso hora di hala bunna tuba muso hora bilala kataka wadi hakala il est rentré par l'aéroport il est rentré par l'aéroport il est marié à une blanche Ibrahima nde fana kaba sere wala la alele nkoro alele ka alfa maminda makale mon blifla ala mako asile ni ndanga ko be donc Ibrahima wala kelan ko abenindele reka ala makasi abenindele reka badenke dinani moba anye naye Malik sans frontières nabra le tintendo ana fabra kasi nate flari kelempe wallahi kasi ka halal ma kasi papa anna barka blani famajin way malom fulanye tulo barokana fulama le trawdi andina flana damna